بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گانگا نگر ایسے سائیں جام ایم ڈی گانگا سنگھ دے نال بیٹھے سے عید مبارک دیتی سے اور نال سارے عالمی شہرت یافتہ الغرضہ نواز سائیں حاجی غلام فرید کنیرا سنگھ دیرہ غازی خان تو خاص طور تے ہیں تے کوٹ دوتوں سائیں اشرف پٹھانے خان دے شاگرد بھی ہیں تے انہاں دے بھتریجے بھی ہیں، ساری سنگت اور خاص طور پہ کہوں سکھ تے خواہش ہے حاجی صاحب دی اشرف پٹھانے خان دی جو سنگھ جام ایم ڈی گانگا سنگھ کو مبارکباد بھی دینی ہے اور مقصد ہے کہ انہوں کی صحت واسطے دعا بھی کرنی ہے۔ اور خاص ماشاءاللہ گانگا صاحب دا کتاباں بھی سلسلہ طبعات و اشاعت دا جاری ہے اور اس نے کتاب آپ دی شہری دی کتاب اشاعت تے وہی کتاب ذرا سوچی ہے کہ نال حال حویلا اور ایویں ہی وہی کتاب بہت وڈی وہ بھی مقصد ہے کہ جہاں زیر اشاعت ہے تو اساں گانگا صاحب کو خاص طور پہ کتابیں دی ڈھیر ساری مبارکباد ہے، جیسے یہ قوم کتاب نال بنتی ہیں اور یہ ہوئی ہے سارا اساس ہے اس طرح کی قوم کا، یہ ہوئی ہے سارا سرمایہ ہے۔ میں جام صاحب دے صاحبزادگان سائیں محمد راشد مجنو سنگھ دا بہت شکر گزار ہاں، محمد یوسف گانگا جام اسد سنگھ دا بہت شکر گزار ہاں، اور سارے بعد شعیب گانگا سنگھ اور سارے برا عبدالرزاق گانگا سنگھ سارے سنگے شکر گزار سے سارے کی دعا گو ہے سے تو میں اگنا جو بھی ناجات لمحات کو یادگار بناون واسطے اشرف پٹھانے خان سنگھ کو کافی دے جو بول سنتے سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑی خوشی تھی ہے جناب کی خدمت جناب عبداللہ شاہ دی کافی خان صاحب پٹھانے خان دی مشہور جاب جناب کی نظر پیش کرنا۔ واہ واہ۔ کن فیاکون فرمایا جناب، واہ واہ۔ اساں کول تہاڈے ہاسے خوشی آئی چھک ماہینے تے اساں پھاتے پھاسے گیو سے نفس پلیت کتاب، نفس پلیت کتاب، اساں اصال پلیت نہ ہاسے فرقت خیر خراب کتاب نہ تا ذاتی ہاسے خاسے چڑائی چھنی دا یارے چڑائی چھنی دا یار چڑائی چھنی دا یارے چڑائی چھنی دا یار وجے اللہ والی تار وجے مرشد والی تار وجے سائیاں والی تار چڑائی چھنی دا یارے چڑائی چھنی دا یار۔ ماشاءاللہ۔ پہلے اکھلی صاف کرامی، پہلے اکھلی صاف کرامی، ڈھوڑا میٹھی دھوڑ ہٹامی، پھر اکھلی وچ چیڑا پاوی، چھج صبردار کی تیار چڑائی چھڑی دا یار چڑائی چھڑی دا یار چڑائی چھڑی دا یار چڑائی چھڑی دا یار۔ واہ واہ۔ انگلیاں دے وچ ٹوپن چھلے، انگلیاں دے وچ ٹوپن چھلے، واری مولی مول نہ
खल्ले जे न छणियो लग सन खल्ले ओ ना रखदा पाल उधार जिणा ई छणींदा यार जिणा ई छणींदा यार जिणा ई छणींदा यार जिणा ई छणींदा यार। बहुत मेहरबानी सही इशरफ पठाने खान सही असाई में है कि इजाज़त गिनसूं लेकिन ये दसण बहुत ज़रूरी है कि असां जहिड़ी जहा ते आए बैठे से अजीम जाए और किन लोग अपनी धरती नाल अपनी मिट्टी नाल अपने वसेब नाल और ख़ास तौर पर जाम MD गांगा साहब साढ़े सराकी कौम का फखर है सराकिस्तान का फखर है पूरे पाकिस्तान का फखर है इन्हें अपनी सोच के ज़रिए अपने कलम के ज़रिए और अपने अमल के ज़रिए कौम को बहुत कुछ दिते अलालत के बावजूद अज भी इंसानी हकूक वास्ते लिखते बैठे इंसानी तरक्की वास्ते लिखते बैठे और ख़ास तौर पर कसाने के हकूक वास्ते लिखते बैठे तो सराकिस्तान वास्ते लिखते बैठे तुम रोज़ इन्हों तकरीर पढ़ते बैठो तो यो जे लोग अजीम लोग होंगे कौमे का सरमाया होंगे और ये रोज़ रोज़ नहीं पैदा थे सदियाँ बाद पैदा थे असां जितना खिराज तहसीन पेश करूँ खिराज अकीदत पेश करूँ उतना घट है तो मैं आखिर के सही कैस फरीदी सही दे शेर सही जाम MD गांगा दी नज़र करना जो कल्हे बहते सोचा देखूँ कल्हे बहते सोचा देखूँ अखी मूड ते देखा देखूँ खुशबू खुशबू तेजा झोंका वांग हवा दे गोला देखूँ मैं मंगता तू लख दाता क्यों ना तय तू मंगा देखूँ इंशाअल्लाह ताला आने वाला वक्त जिमें जाम MD गांगा साहब की सोच है सराकी कौम है सराकी वतन के लोगों है सराकी वसेब के लोगों है और इंशाअल्लाह ताला सामने शनाख्त भी गिनसूँ अपना अख्तियार भी गिनसूँ और अपना वतन गिनसूँ और सराकिस्तान ज़रूर बढ़से सराकिस्तान जिंदाबाद।